Balima Agnokma, très urgent. Balima bien lundi 1er décembre 2025. Information téléman fladé. Information follow mi Malion. Aywa, Malien dendo be kata fara dina jaraka moko kade ou photo fleni. Malion. Ninchei, a toko de ko Aliou Touré. Ale qui sembo konna mais ou fara nyonga ou chama de vidéo kede. Malien chama ni fara nyonga ka vidéo ke ko wa ko lutara ko olu flekati fara bina jaraka moko kade. Yada galiga moko ka jenim. Oui, information follow yi. Information follow na mouye Malien. Embargo kele Malika 2022 la. Moko do tara kata Qur'an fara katla ka buli. Malien kemiti chamunya ke akumbe fe kanani guerre civile malla chuguya mina. Onyogona si kewale similaire de ka kebi mena Malien be akle. Shogal ka message la aya oroni fo. Ko 2022 la seda o ka embargo kuma Malika watina o wakati kele. Kemiti do tara kata Qur'an ta ka fara. Ma fara da seni da Qur'an kan, je pense que a seni da Qur'an kan. Kale kemiti di. Metla kan da do fana sekara la. Sisa anga damine ko Malien dendo de be kata fara jatike wali moko kambi. Malien ko Malien chama be ka faru kan de. Ou photo fleur be ka vidéo ke Malien mena vidéo fana ira la mbe jaga vidéo na jenyo fait. Je pense que j'ai la vidéo ici. Voilà. Vidéo inflene mena vidéo inkala au na mbe jambe vidéo na je. Voilà. Tiens, tu de quoi Aliou, je pense que c'est Aliou, quoi même là. Voilà. Tiens, une vidéo flà, on a une vidéo na Jeffolo. Voilà. هذا هو الدين هذا هو الدين بلال حبشي وسلمان فارسي وابو بكر قريشي وصهيب الرومي يتحابون في الله ويتزاورون في الله ويرفعون راية التوحيد ويجاهدون لإعلاء كلمة التوحيد لا إله إلا الله هذا هو الله أكبر هؤلاء إخوانكم. Bon, antena BG quoi. Angen yorondro irola. Maintenant ça qu'est-ce qui est écrit ici? Meno orofana kala Malien de bela mena mun kala Malien bela jelen kala me. Qu'est-ce qui est écrit ici? Voilà ce qui est écrit ici. Voilà. Aliou Touré, l'ancien commissaire islamique du Moudjao à Gao, il est désormais génie. Plusieurs citoyens maliens, y compris certains membres des associations religieuses, sont en train de rejoindre ces groupes armés terror. Ce qui se passe actuellement au Mali est tout simplement incroyable et extrêmement préoccupant. Au lieu de prendre la situation au sérieux, les autorités maliennes se penchent dans les accusations et les discours inutiles. Pourtant, la réalité est là. Ce sont bien des Maliens qui rejoignent les groupes armés terror, y compris des personnes issues d'associations religieuses, pourtant bien connues dans le pays. Cette situation mérite une analyse profonde et des mesures immédiates, car elle menace gravement la stabilité nationale et la sécurité de la population. Général Moukoukoumberi. Voilà, bon, on y a eu capacité. Maintenant, c'est ça. Malien de Beladjele Koumaïme. Malien de Noribe Kata Farajatka Wale Mokokambi. Voilà. Adobe association religieuse là, adobe boyoro là, kacha quoi. Ube Kata Farajatka Wale Mokoka. Malien. Oui, information floflay. Amba délai, amba doka la ka disma ko fray. O majane reklu la fio, o te nouvelle doumanier. C'est pour cela. Abe manamana komina ba moko kono moko kalaw ni mangangolo nchiu. Ay bonna. Na fa foitina. Amena information flanana. Docteur Chogal ko kala maiga ka fena ko. Qu'en 2022, au cours de l'embargo contre le Mali, un individu avait piétiné le Coran, livre sacré de l'islam. Cette image avait brusquement envahi les réseaux sociaux et était devenue virale. À la date d'aujourd'hui, personne ne sait où cet individu s'était-il réfugié après son forfait. Il a comme par enchantement disparu de la même manière qu'il était à Paris. En réalité, l'objectif visé par les commanditaires étrangers de cet acte était de tromper la vigilance des Maliens, d'instrumentaliser leur impatience et leur foi en Dieu. Heureusement, la vigilance et le patriotisme des Maliens, des responsables du Haut Conseil islamique, ont permis d'organiser d'urgence un grand rassemblement populaire de mise au point pour contrer cette propagande, provocation, manipulation et religieuse dont le but était d'emporter les institutions de la transition. CEDEAO embargo kanga wakati na CEDEAO kumbe ka marfata kana Mali chide ka a différenciement. Ala yake unyabala Mali ombe ka résister. Wakati kele
Committee de bora ka senda Qur'an kan. Awakli bola. Aïdara n'be bora ka wajulu ke ka mogo la calmer. Ko in kun kuyeme meno nya fo malien nyana. Ko in d'abord et jamana ban les pays étrangers. La France, les pays européens et tout l'Occident presque. Minorité doit protéger au boulot quoi. Plan kuyeme ça. Kamiti chani ne munke ça. Akun d'abord de solama ou ka wuli. Kata kamiti ou kele ou fara ou be ka kodo kula. No kara parce que wakati kele CDAO fana kume ka ambele kabe na intervention na kuka embargo banka wakati kele committee do bora kana ambla distraction na kana couronner la gauche pour que kana dina ko kele wuli anya bo barajugu kele na de Abdou Niang be ko bara kele de ke Abdou Niang ka jugu ka teme bina jaraka ni ala na krache committee kay mana couronner fenga yaro bet su chena wakati da aidara nunu de bora ani Mali Solamé be bora ke fara ka Mali aklisika wati n'est-ce pas plan que jumeni no ko kera sa komi chenin ko kale committee di ay committee nyamoko fu o wati Mali jama kunga wuli doro kata committee mine ko fara be ka kodo kula o no kun kera sisa o kunye prétexte de kun dilengi tubabuma ukana nga dugu flengolo chi ka foko guerre civile de Mali kono ko Mali tese ka tote no karabu ka force activer France, Angleterre, Allemagne, Amérique, Fambé, ou bouka force activée. Comité nous flène au cas basiba be Amérique yandi. Bebodo. Ba vous coller en bemba ke oui. Mo ganya mo ba ou yininga. Ko comité ganya mo ko joini. N'te fait donc maro la quoi. Donc comité petini yeni mbara dike. C'est-à-dire que ima ya alambe orom na ko bi, ou te ka fait fo bina jaramade. Ou be ku nyeshi wahabia ou dema. Bon, naloma do be transition kono be ka doa jela. Ibe mama ye dina ko kuma la o nyogon terrorisme da Mali kono o nyogon defaka kuma foko hali wulu ka sanatigi bon muribo kone ale service de renseignement nyamogo ma le naloma di quoi muribo kone degere de ni lagalaga to di ba le nege ko ka taka galo ndoro wa biawula ma atado koni oke ko be na intention wera di bon imagine Abdou Niang tarakata wabia ofenga wabia do kunga bo Malien yerama ka nyogon goshil damna ba mako kono o kumbe force were de dituguni o ba to communauté internationale be na intervention ga ba fo Malien yerama be kelela mais conflit nous ta donc quoi parce que fanga be moko mun bulu nalo mawde do ti jien kala mako Abdou Niang kumbu Abdou Niang be ka jie kelem gede o comité ou ka jidi quoi ou be fedi comité nous ma fo comité be de comité nous chama be fedi Mali ka bindi te Mali ko la de ou te bemba ko la ou te bemba kola Mali moko banga mansa be fefete mena be ko sur la medi ou te ka fokungo fayana ou kamitu ka nyamoko chama américain ndu ou ba do ne ba do kamiti ya re bora rojume ou ka boko nyafo moko yana nete kuma jugu fo kamiti be ma de parce que tiers la nete feka do moko ka aglata wula mais ni action mun kera kamiti do da ke ou da to meka ndado ala beni ka aglata du voilà nte kamiti la bela gauchide ni mami ko kima so alayi neti kele walay je respecte tout le monde mais ni provocation choguel borna secret ni provocation kun dabora mun kama ambargo banka wakati kele mina comité do bena kele wudi doron intervention to comité abe foko guerre civile be Mali kono Mali échappé là parce que choguel mayga de wula katasi aidara nunu makuga wuli ko ka ni kuma nfo choguel yo baraka be choguel fola yaro choguel ye publication gani yoroni parenthèse bo ngoma ngoni mina video wele kema na yoroni détail di Mali on ka fami ko en kun dabora de kama yara échappé là amor na kobi Abdou Niang te ka bo do fo abioma bon ni mangam fitini kara ba mako kono dro iba force étrangère be natu ba fu ka yere mate kabe mais asimi nunu to don murebo ko ni laga to dajibo ale fana to don Abdou Niang be ku manipuler parce que Abdou Niang be fait Malika bini parce que ni chia ko kele fle dina ko kele ni a fotoro jamana be wuli mais Abdou Niang kuma sara robina tiana mo do ngoku na haramu de Abdou Niang bora dro ne ko jara wuli Abdou Niang merci beaucoup pour ça donc ka fo nyana jamana ko ni bebala donc on me fait ka secret mu fo yana de committee do de me fait ka CEDEAO nali noya ka fen o committee mo kirikara ana solame jahili kelen do de baby o be fait kana no kelen no footne kelen ndi ki nyeshi wa bia o ma o don kele Mali wa bia be ku be transition ko ni ay transition bi Mali wa bia o di wa bia o fle ani Cheikh Amala e fenge buye Aïdara de Nyoro olu de keleke dans les rues
Mali tabolo bela bouye nyoro bouye ani wahabiawo ol di were afficher ka kele reke ol de keleke mais bouye fo depuis nyoro ol ni wahabiawo da ke o tieni nte mo gore kormatike de mais ol de kuro anko ol de mobilisation keni anyo o tieni avec M5 bouye kumbe M5 na imam Diko Kumbala imam Umaru Jara Kumbala mogo ye o mogo mu yoke oye shekna kalande shekna kalande wale ni amalitu olu ni wahabiawo da ke o tieni o de kelenke mais biwega wahabiawo neni donc c'est une façon de créer la guerre civile en ankoloshi mama be nana kumai ale munu be Burkina kolosula a dobe a kamiti mo ndo be ali shini ay misiru doya amagote misi aya kuma me mo da terroriste didu lese gutu ngara da fo wallahi billahi majugu flatte temakaw parce que koko be da ube angata matrasa so nda tukunde amagote matrasa so la de depuis mawulo matrasa so be Mali kono ni jatika wale ko ndamena o mata ni tubabu kelo ne mata guerre civile ulia uranda ma million kele fagara donc kele o kara domi est-ce que o kuye terror ba fagali kalte o kara munu nga juguni newu est-ce que o kuye terror ya ngo uba abeali appellation kele undi shogal ko ka fo malien bengena ko kelembe sina ko qur'an ko kelete dina ko kelete faransi de marfadi marfatigi do ma o kana kele na yaw sigi ambetaka matrasa so fengede matrasa kalande unde adon ne matrasa ke ya ne ka do ko la ne duguma kalande floke ne matrasa ke awo nega mualimu oke Burkina Be mo ko mi ne kala matrasa la oke Burkina Be di chamanto donde nega mualimu ke Burkina Be di c'est un Burkinabé qui m'a enseigné ne matrasa ke fo yana nga kolke o te fa ka do détail bela donc a fo nyana ni ma nie mana ko di quoi donc akana bin kono Abdou Niang be ka kuma fo na ya dabla odo na Abdou Niang ken contrat ka kuma ken fo a chana mai Mali ga di ma ka ne ma ko bonnet se kan kinga côté sinon Abdou Niang ne kuja mo ko chamandi mais Mali côté la ni jatimine ke amai Mali ma quoi ne ken ba fo na de ba ta ka dadi asimi go ta ka kungulu la barana kamiti chemu ye kurane fegali mi ke ona Abdou Niang bebe falo bebe bana o be ali mo ko kelundi sulama jahilu Mali o de kundu Mali munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada Portugal Belgique ani Allemagne Mali fe ben dugu fe na be fe ka warchi abe Senwave application télécharger na Senwave application télécharger abene sigutu ka corps promodo na ne ka corps promodo dro ne ka corps promodo de ko urgent na odo diro be na o yaw retay o ko fa baka banque information bedu aw so mo me Malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ka Orange numéro ta nu to kombe 40 ka na warchu ba sur Orange wona na sur place warchu go flo ato drome klesra warchu go flo na samana bada 1,97 €2 keme fla dro o de kundo malien au kambe ciao donc Senwave yere photo a photo be mbulu quoi voici la photo de Senwave photo flene malien na télécharger dro abene ka corpo ngodo urgent dro o de kundo akabe ciao